Новый Kia Optima. Характеристикас. На стоимости машины до миллиона, но ваш наверное, на хамаша деден кто. Десада 35, 45, радиуси 18. Aynen. خلينا ندور على التيشيرت. Joy benzin, joy bagajnik sonuna kadar. Joy benzin, joy bagajnik. Nasılını yakıp şanka çok şutara kamta. Nazar badiga moşuna. Ay takım kam tark şutara yok. Kia Optima. Vakti ki sizden yapalım pesmekini kam tarak cumanın. Kia yapamazsın. Si tu m'abandonnes, je suis pas seule que ce soir, aucun diable ne m'a touché. À part toi, caballero, personne ne m'a touché.
алло. Ва алейкум ассалом. Шукр, худо хафизон. Апаҷон видеосъёмка кардишон, занг мезанам иншалло. Ҳеҷ гап не. Рекордшон занг мезанам. Намода қоғазша пурсидам. Ай оптимая додан. Ай баям нарх навоша бибинен. Чӣ дора мошин инаи ай чизои оптимая. Полни комплектацияш мақсад. Хеле нархоша ина ҳама нархош ҳастанд. 2 миллион 264 ҳазор. Наи нархон риё. 1 миллион 169 ҳазор. На пачкаш. Полная комплектация. Под 1 миллион 079 ҳазор. Под 1 миллион 29 ҳазор бия, короче. Она чтобы что чётко хонда там. Кёриош. Что? Да, сегодня. Вот такая мультимедиа большая сейчас. Климат-контроль на автомате. Так? Кёриош. Она Optimus. Like I said. Rio. همین نرخ همه ایستادگی بود که از بخواه بردگانی سون میتونم نرخ سا معلومات اینا تماشا کنیم هم خیلی любой марка машины در کارتون شما просто سخن کنین любой марка не только Kia не только Optima любой марка چی машины که در کار просто سخن کنین комментарий بنویسین лайк و подписаться поделиться رو فراموش نکنین همین نرخی این ماشین کیوزی دیدین 1 میلیون 64 هزار و 900 روبای خیلی خلوصه هم خیلی نه چوت که